Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afifah Nabila Amalia dari program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Qiraah Nusus mengenai materi wafatnya Imam Syafi'i. Faslun fi maulidi Asy-Syafi'i rahimahumullah wa wafatihi wa zikri nubtatin min umurihi wa khalatihi ajma'u ala annahu wulida fi sanati khamsin wa mi'atin wa hiya asanatu allati tuwfiya fiha Abu Hanifah rahimahumullah wa qila innahu al-yawmal ladzi tuwfiya fihi Abu Hanifah qala al-Baihaqi wa lam yasbut al-yawm thumma al-masyhur alladzi alaihi al-jumhur anna Asy-Syafi'i wulida fi Ghuzzata wa qila fi Asqalani wa huma minal ardi al-muqaddasati allati barakallahu ta'ala fiha fa innahuma ala nahwi min mailaini min Baitil Maqdis thumma khumila ila Makkah wa huwa ibnu sanatain wa tuwfiya bi Misra sanata arba'in wa mi'atain wa huwa ibnu arba'in wa khamsin sanatan. Qala Ar-Rabi' tuwfi Asy-Syafi'i rahimahumullah lailata al-jum'ati ba'dal maghribi wa ana 'indahu wa dufina ba'dal 'asri yaumal jum'ati akhiran yaumin min Rajab sanati arba'in wa mi'atain wa qabruhu rahimahumullah bi Misra alaihi minal jalalati walahu minal ikhtiram ma huwa laikun bimansibi dalikal imam wa ra'a ghairuhu lailata mauti Asy-Syafi'i rahimahumullah qailan yaqulu al-lailatu mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam falama asbaha wujida Asy-Syafi'i rahimahumullah qad mata wa hazana an-nasu limautihi al-husna alladhi yuwazi raziyatuhum bihi wa nasya'a yatiman fi hajari ummihi fi qillati aisin wa doiki khalin wa kana fi sobahu yujallisu al-ulama wa yaktubu ma yastafiduhu fil idami wa nahwiha li'ajzihi 'anil waraqi hatta mala'a minha hibaban. Terjemahannya yaitu menerangkan tentang kelahiran dan wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu serta ringkasan-ringkasan dan keadaannya. Para ulama sepakat bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir pada tahun 150 Hijriah, yakni tahun wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Dan ada pula yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di hari yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Baihaqi berkata tidak pasti hari apa itu. Kemudian pendapat yang masyhur di kalangan ulama jumhur bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir di Gaza dan ada yang mengatakan juga di Asqalani. Kedua tempat tersebut tempat yang disucikan di bumi dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kedua tempat tersebut, karena jaraknya hanya 2 mil dari Baitul Maqdis atau Palestina, kemudian beliau berhijrah ke Mekah pada usia 2 tahun dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 pada usia 54 tahun. Imam Rubai berkata, Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat setelah maghrib aku berada di sisinya dan dia dimakamkan atau dikebumikan pada tahun 204. Sedangkan makamnya berada di kota Mesir. Di Mesir tersebut terdapat keagungan dan kemuliaan yang layak disematkan kepada beliau dengan gelar atau pangkat imam tersebut. Imam Rubai berpendapat tentang malam wafatnya Imam Syafi'i yang mana orang tersebut berkata malam itu Nabi wafat. Maka di pagi hari Imam Syafi'i ditemukan telah wafat dan manusia berbelasungkawa karena wafatnya beliau Imam Syafi'i.
sedangkan kesusahan itu membuat mereka gundah gulana. Dan dia tumbuh sebagai anak yatim dalam pangkuan ibunya yang sedikit bekal hidupnya dan serba kekurangan. Dan di waktu pagi senantiasa berbaur dengan para ulama, dan dia mengarang karya tulis yang bermanfaat besar. Dan sebagian besar karyanya karena kelemahan atau keterbatasannya dalam menemukan kertas di masa dahulu, tempat untuk menulis, sehingga beliau mengabadikannya di tempat yang kosong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarkib, zikat atau jumlahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi maulidi asy-Syafi'i itu jumlah ismiyah, i'rabnya jar. Fi itu huruf jar, maulidi itu majrur, asy-Syafi'i mudhaf ilaih. Yang tarkibnya khobar muqaddam. Rahimahumullah jumlah fi'liyah. Rahimah itu fi'il, hunya itu isim domir, kedudukannya itu maf'ul bih, Allahu itu fa'il dibaca rofa. Wa wafatihi, wawunya wawu atof, wa wafati maf'ul ilaih, i'rabnya jar, hinya itu isim domir. Wa zikri, wawunya wawu atof, zikri itu ma'tof alaih. Nubdatin mudhaf ilaih, dari mudhaf lafal zikri. Min itu huruf jar, umurihi majrur, isim domir, kedudukannya mudhaf ilaih dari lafal mudhaf umuri. Wa halatihi, wawunya wawu atof, halati itu maf'ul alaih, i'rabnya jar, hinya itu isim domir, kembali ke Imam Syafi'i. Ajma'u ala annahu, ajma'u itu fi'il madi, kemasukan domir wawu jama', ala itu jar, annahu amil nawasih, hunya itu isim domir mutasil. Wulida fi'il mabni majhul, asli kata itu dari walada, mabni maklum, akhirnya diganti menjadi fi'il mabni majhul dengan cara domah awaluhu wa kusiroma qabla akhir, yaitu kata yang awal, yaitu wawunya itu didomahkan dan dikasrah sebelum akhir, yaitu lamnya, ulida, lamnya itu dikasroh. Fi sanati khamsin, fi-nya itu huruf jar, sanati itu majrur, khamsina mudhaf ilaih dibaca jar. Fi sanati khamsina itu jumlah ismiyah, i'rab jar. Wa mi'ati, wawunya wawu ataf, mi'atinya itu ma'taf alaih, i'rab jar. Wahia asanatu, wawunya wawu ibtida, hiya isim domir, asanatu isim, karena tandanya itu ada alnya, dibaca rofa dan menjadi khobar dari ya. Alati isim mausul yang mu'annas, tuwufiya fi'il mudhari' mabni majhul, i'rab rofa. Fiha, fi-nya itu jar, hanya itu isim domir yang kembali ke sanah tahun. Abu Hanifah isim ghairu munsharif karena dijar dengan fathah. Rahimahumullah seperti tadi yang di atas ya. Wa qila, wawunya wawu ataf, qila fi'il madi mabni majhul, innahu amil nawasih, isim domir yang kembali ke Abu Hanifah, hunya itu isim domir. Al yaum daraf, alladhi tuwufiya, alladhi itu isim mausul, tuwufiya fi'il mudhari' mabni majhul. Fihi Abu Hanifah, Abu Hanifah seperti yang tadi di atas. Qala fi'il madi, al-Baihaqi isim dibaca rofa, walam yasbut, wawunya wawu ataf, lamnya amil jazm, yasbut
fi'il mudhari'. Al-yaum isim dibaca rofa. Al-yaumu. Suma itu atof. Al-masyhura ma'tuf alaih. Alladhi isim mausul. Alaihi dhamir muttasil. Anna asy-syafi'i. Anna amil nasab. Asy-syafi'i isim. Wulida fi'il mabni majhul seperti tadi. Bi guzatin, binya itu jar, guzatin majrur. Wa qila wawunya wawu ataf. Qila fi'il madhi mabni majhul. Masqalani majrur. Min ardi jar, minnya itu jar, ardi majrur. Allati isim mausul. Barakallahu ta'ala. Baraka fi'il madhi. Allahu itu fa'il. Ta'ala hal. Fiha, fi-nya itu jar, hanya itu mudhaf. Isim dhamir muannas. Inna huma, inna amil nawasih. Huma isim dhamir. Ala nahwi, ala itu jar, nahwi itu majrur. Min mailaini, min itu jar, mailaini isim tasniyah. Min baiti al-muqaddasi, min itu jar, baiti majrur. Al-muqaddasi mudhaf ilaih dari mudhaf baiti. Summa itu ataf. Humila fi'il madhi mabni majhul. Ila makata, ila itu jar, makata majrur. Kenapa makata? Karena isim ghairu munsharif dijarkan dengan fathah. Fahuwa, uanya itu isim dhamir. Ibnu sanatain khobar, ibnu khobar. Sanatain itu isim tasniyah. Wa tuwufiya, wawunya wawu ataf. Tuwufiya fi'il mudhari' mabni majhul. Bi misra, binya itu jar, misra isim ghairu. Misra itu kedudukannya majrur tapi dijarkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Sanata arba'in, sanata itu dharaf, arba'in mudhaf ilaih dibaca jar, ditanwin karena tidak ada al. Wa mi'atain wawu ataf, mi'atain ma'tuf alaih. Wa huwa isim dhamir. Ibnun itu khabar. Arba'in mudhaf ilaih, wawunya wawu ataf. Wa khamsin ma'tuf alaih. Sanatan tamyiz. Qala ar-rabi', qala itu fi'il madhi, ar-rabi' fa'il. Tuwufiya fi'il mudhari' mabni majhul. Asy-syafi'i naibul fa'il. Rahimahumullah jumlah fi'liyah. Lailatal dzaraf, lailatal jum'ata itu mudhaf ilaih. Wa indahu itu mudhaf ilaih. Wa dufina wawu ataf. Dufina fi'il madhi mabni majhul. Ba'dal asri, ba'da itu dzaraf. Al asri mudhaf ilaih. Yaumal jum'ati mudhaf ilaih. Akhira dzaraf yaumin mudhaf ilaih. Min rajaba, min itu jar, rajaba itu majrur. Bentuknya isim ghairu munsharif, tandanya dijarkan tanda fathah. Sanata arba'in, sanata itu dzaraf, arba'in mudhaf ilaih. Wa mi'atain wawu ataf, mi'atain isim tasniyah. Wa qabruhu wawu ataf, qabruhu mubtada. Bimisra majrur, alaihi majrur. Min jar, al jalalati majrur. Walahu wawu ataf, lahu itu mudhaf. Min jar ma huruf istifham. Huwa laikun isim dom, huwa itu isim domir. Laikun khobar. Biman sibah, majrur. Zalika isim isyarah. Waro'a ghairuhu, wawunya wawu ataf, ro'a fi'il madhi, ghairu fa'il mudhaf ilaihu. Lailatal maut mudhaf ilaih. Asy-Syafi'i rahimahumullah seperti tadi yang di atas. Yaqulu fi'il mudhari' ay alailatu,
fi'il mabdi, bukan mubtada. Mata naat bentuknya fi'il madi. An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlah ismiyah. Asbaha itu fi'il madi. Wujida fi'il madi mabni majhul. Asy-Syafi'i rahimahumullah seperti yang di atas. Qad mata, qad itu tahqiq yang masuk pada fi'il madi. Mata itu fi'il madi. Wa khazana fi'il madi. An-nasu fa'il. Limautihi, linya itu jar, mauti majrur, hinya itu domir. Al-husna isim dari naat. Alladzi isim mausul. Yuwazi fi'il mudhari'. Raziyatuhum bihi. Binya itu jar, hinya itu domir. Raziyatuhum bihi itu fi'il madi yang mudhaf jamak hum. Wa nasya'u yatiman, wawu ataf. Nasya'u fi'il madi, yatiman itu masdar. Fi hajri ummihi, fi jar hajri majrur, ummihi mudhaf ilaih. Fi qillati, fi jar qillati majrur. Aisin mudhaf ilaih. Wa daikin, wawu ataf, daikin maktuf alaih. Khalin wa kana, khalin mudhaf ilaih, wawu ataf. Kana amil nawasih. Fi sobahu majrur. Yujalisu fi'il mudhari' mabni majhul. Al ulama maf'ul bih. Wa yaktubu, wawu ataf, yaktubu fi'il mudhari'. Ma yastafiduhu ma mausul. Yastafiduhu itu fi'il mudhari' mengikuti wazan istif'ala yastaf'ilu. Fil idami, fi tujar al idami majrur. Wa nahwiha, wawu ataf, nahwinya itu maktaf, hanya itu domir. Li ajzihi, li tujar ajzi majrur, hinya itu domir. Anil waroki, an itu jar, al-waroki majrur. Hatta amil nasab. Malaan fi'il. Minha itu, min itu jar, hanya itu domir. Hibaban tarkib haliyah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.